Sir, thank you po. Maraming salamat, sir. Opo, ingat sa biyahe, sir. Tapos, anong tawag dito? Update tayo, sir, kung ano, yung papel, send ko sa inyo yung iba. Yung isa, yung kulang na lang. Tapos, anong tawag dito? Kung may gusto kayo pa-add, sir, sabihin nyo lang kami yung sa mga head unit, ganun. Yun. Tapos, pag PMS naman, sir, pabiyahe naman yata ba kayo dito, sir? Sige. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po. Ano, mga ganun, sir? 6 to 7,000 or 6 months, sir? Baba pa lang naman, sir. So, ano lang, tansyahin nyo na lang. Gusto nyo saktuhin nyo na lang ng ano, sir. Wait lang. So, ito, sakto 30. 30 o 30. Yun. Around ano, sir? 35, 36,000 or 6 months. Kung ano lang yung mauna, sir. Okay. Sige po. Yun. Para hindi na rin kayo maano, sir. Hindi na kayo balahin, sir. Oh, thank you, sir. Ma'am, thank you po, sir. Thank you. Sir, thank you. Ingat sa biyahe, sir. Yun, guys. Ford EcoSport 2016 manual. Sila Sir Nico. Sir. Yan. Thank you.